খাইবো কিছু একবার লোক মশা বচ্চি কি ভালো খাইবো ভালো খাইবো ভাষা দেখুন সব ভাষা কেন গাড়ি ও কাটিছু কেন দেখি না দব দব ମୁଁ ତ আর কি ରଖୁନି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବା ମୋ ବାପାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ମା ଏବେ ଯେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 110 ବର୍ଷ ତଥାପି ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା। ଆଇ ଆଇ ତୋର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି କି? तो आधार कार्ड देखुनी 110 110 माने तो बयस लानी माने आधार कार्ड रो 110 वर्ष लानी 110 ही बेसी लानी ना तू माने गांधी जी का देखी ना गांधी जी तुम देखी गांधी जी आगु किस करूले सभा करूले बाड़ी ठुकी तू गांधी नाल बाबू शास्त्री सब देखी फोटो कौन देखी माने सत्य भी देखी ना इंदिरा गांधी सब देखी ना भल तो आई आम से बची पार कौच आम 110 जा बची पार तू जे 110 जे बची कौच आम बची पार कर्म करते ना हो आ किस कहनी स्वाधीन करथिला के कांग्रेस कांग्रेस स्वाधीन करथिला कांग्रेस करथिला स्वाधीन बापा आई आम जे कांग्रेस सतले तो खाली कांग्रेस होतै ना आउ कि होतै नि तो सतले खाली कांग्रेस होतै तो खाली कांग्रेस आउ कि होतै नि ओ छो सब ओरे जा सतेले सत्य जुगरो थिला सत्य जुगरो तू सत्य जुग में देखिछु तो बाप रे तू तो आई तू तो आम गार सबटु बयस जुग तू तो आम गार सबटु बड़ ए आसो सोचा गति हो माने माने तू बता होची समझ देखिछु तबे एतले हमर माने हम एतले बहुत गरीब थिले ना हम एतले बहुत गरीब थिले ना माने आम गार बेसी गरीब हमर सब तो माने आम गार माने बेसी गरीब के होताय आम गार बेसी गरीब के होताय गरीब हां आमिर होताय एखनका भी बेसी आम धनी ना हम गरीब ना सब होছে ना हो हेतले हमर घर किता थाउताय हां घर किता थाउताय देखले से माटी घर थाउताय तो खाउ थाई कि सम हां तो छेला लुआ गारो हां एथिन में ना ओ हमर खाउ थाई कि सो रो आई तो नाती के जण की तो नाती के जण नाती हां 6 लोग नाती हां 6 लोग नाती के काया बसंत बाबू हाबू देबू शिबू ओ तो पुओ के जण बप्पू हां ओ तीन लोग धर नाही हो बुझी ओ तो 3 लोग पुओ तो भल पाई हां आउ भिने भगड़ा के होर भाईबो भल छु तो गुंगा हो मोक सुकुनी तो पुओ मन का कहबू कि तो घर तो हेजी पुओ मन का को खाइमी मते आनी कि दे कहबू तो झियो तो रखी हां तो माने तो झियो के जण झियो 2 लोग गोटे अछि गोटे की अछि पची अछि आने मरी छी ना हां हो मु कहूनी हमर तते सबटु माने नाती मन का भितरु के नाती के भल पाउ तू बेसी सब नाती के भल पाउ तथापि बेसी का को भल पाउ बेसी का को भल पाउ कालिया बेसी के भल पाउ कालिया को जा को से करे मारे तू मारू ओ कोनी दाई ए हमर तो दांत सब पडिलानी तो दांत पडिलानी तो गाइस आई रो माने टिके काला अछि सेही जुगुरु देखियो ते तथै सुबुज देखू देखि बारे आई तो दांत पडिलानी ना आ कर दी आ नाही रे दांत आई से कम की दांत अछि ना ए आई तू पान खाऊ की पान खाऊ आगुरु सादा की ना आगुरु की पान खाऊ दो आगुरु पान पाई में खाऊ आगुरु पान पाऊ थौ दुक्ता खड़ा भी खाऊ थौ ना एई माने तो नाती माने तो पुओ नाती हां तो नाती मन का किसो खाइते दो थौ ना को टिके को आगी खाइते भलो छु त कुंगा आगी खाइते कुंगा तो भलो छु
କାଢୁଛୁ ମାନେ ଆଗିକାଇ ଦେଖୁଙ୍କା ତ ଭଲ ରହୁଛୁ ରହୁଛୁ ତ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଶୀତ କେତେ ଜୁରିଛି ଶୀତ କେତେ ଜୁରିଛି ଶୀତ 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 ହଁ ଭଲ ଶୀତ ଜୁରିଛି ନା ହଉ 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 ମୁଁ କିଛି କହୁନି କରି ମାନେ ମୋ ଯେ ଦାଦୁ ଯେ ନା ଦାଦୁ ମାନେ ମୋ ଦାଦୁ ସିଏ ମରିଲେ କେରକୁଙ୍କା ମାନେ ତୋ ଯେ ହେମାଂଶୁ ଦାଦୁ ତୋ ଯେ ବড় ମରିଲେ କେରକୁଙ୍କା বড় গাড়িছে দাদু মো দাদু সব বড় ହଁ ସେ ମରିଲେ କେରକୁଙ୍କା କେତେ ଦାম କେରକ ମରିଲେ କିରକମ ମରିଲେ ହଁ ଅମର କେରକ ମରିଲେ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା କେ ଜଲ ପୋଡ଼ି ମରିଲେ ନା ନା ସେ ରସ ଶୁଖିଲା ନା ଘର ହଉ ତୁ ଥରେ କହିଥିଲୁ ନା ତୁ ଥରେ କହିଥିଲୁ ଏଇ ରମେଶ ଦାଦୁ କଥା ଇଏ ପଚାରୁନି କେରକ ଥିଲେ ମସଲା ସବୁ ଲାଗଛି ବାବୁ ବି ଲାଗଛି ହଉ ସେମାନେ ଲାଗଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛ ରେ ଯା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ନା ଦାଦା ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମର ଗର୍ବ କରୁଛେ କୁଙ୍କା ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଏ ମାନେ ତୁ ତୋର ବୟସ ଆଣି କେତେ 110 ସେଇଥିରୁ ଲୋକ କୁହେ ସିନା ଆମର ମାନେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଆମର ଆଇ ବଞ୍ଚିଛି ଶୂନ୍ୟ ପଣିଆ କରି କରିକି ଆଇ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ମୋ ବାବା ଏ ବାହାର କରିଦେଲେ କେବେ ଭାଇବାକୁ ଯିବେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ବାବା ଯେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତୋ ବାବା ହଁ ଭାଗ୍ୟ ଗଲା ହଁ କିଛି କହିବ କିଛି କହିନା ତ ହଉ ହଉ ଏ ଆଇ ଆଗରୁ କିଏ ମାନେ ଏଇ ନେତା ଭିତରୁ କିଏ ନେତା ବଡ଼ ଥାଉଥାଏ କିଏ ନେତା ହଁ ବଡ଼ ଥାଉଥାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ନା କଂଗ୍ରେସ ଆଗେ ତ ସେଟା କଂଗ୍ରେସ ତାପରେ ସେଟା ଜନତା ଆଉ ବିଜେପି ଏ ଆଇ ଆଗରୁ ଭତ୍ତା ପଇସା କେତେ ମିଳୁଥାଏ କେତେ ମିଳୁଥାଏ ପର୍ସ ପାଇଥିଲି 200 ପାଇଥିଲୁ ଦଉଥାଏ କିଏ ନବୀନା ନା କଂଗ୍ରେସ ବାବୁରା ଇଏ 500 ତାପରେ କେତେ ଦେଲା ନା 100 ପାଇଥିଲି 500 କେତେ ଲେଖା ପାଉଛୁ କେଇ ମାସ ହେଲାନି 300 ମୋଟା ଧୋଲେ 3000 ହଉ 3000 ଲେଖା ଦିଏ ଥରେ ମାଂସ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁଏଲୁନି 3000 ଲେଖା ମିଳିଯାଏ ଭତ୍ତା ଥରେ ମାଂସ କରି ସମସ୍ତେ ଖୁଏଲୁନି 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଥରେ ମାଂସ କରି ଖୁଏ ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାପ ଉଷକ ଆଣିଲେ ଖାଇତେ କେହି ଦିଏନି ପଇସା ମୋ ବାବାକୁ କହିବୁ ହେଲା ମୋ ବାବାକୁ କହିବୁ ଉଷ ଆଣିଦେବ ହେଲା ହଉ ତୋ ବାବା ଦେଇଲା ମୁଁ ଉଷକ ଥିଲି ଏବେ ଆଇ ଏକୁଙ୍ଗା କିଏ ଦେଉଛି ଜାଣୁ ଭତ୍ତା କିଏ ଦେଉଛି ଜାଣୁ ଆମର ମୋହନ ମାଝି ଆଗରୁ ନବୀନା ଦଉଥାଏ ଏକୁଙ୍ଗା କିଏ ଦଉଛି କଦିକି ନା ଆଉ ନବୀନା ନାହିଁ ତୁ ଜାଣୁନି ତ ଆଉ ସେଇ ମୋହନ ମାଝି ଦଉଛି ମୋହନ ମାଝି ହଁ ସେ ହଉଛି ଏକା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନା ରିଟାର୍ଡ ଜାଣୁନି ତ ଲୁଗା ପଟା ଆଇ ମୁଁ ଶୁଣି ଯାଉଛି ଚାଉଳ ଦବନି ଯେ ଖାଇବୁ କିଛି ଲୋକ ମୋ ସହ ବଞ୍ଚିବୁ କିଛି ବାଳ ଖାଇବୁ ଭାଷା କହନି ସବୁ କଣ ଭାଷା କେନେ ଖାଲି କାଟିଛୁ କେନେ ଦେଇକି ନା ଦବ ମୁଁ ତ ୟାର କିର କହୁନି ଦବନି ଦବ ଚାଉଳ ନଦେଲେ ଖାଇବୁ କିସ ପାନ ଖାଲି ଖାଇବୁନି ଆମର କାନି ହଉ କାନି ଚାଉଳ ଦବ ହଉ ହଉ ଦେଖି ଆଉ କିଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛୁ ତ ଭଲ ଅଛୁ ତ କୁଙ୍ଗା ହଉ କାଟିଦେ